the city into a marvel of the ancient world. The Ishtar Gate, adorned with vivid blue tiles and golden animal reliefs, welcomed visitors to a metropolis of immense wealth and grandeur. Towering above the city was the ziggurat known as the Etemenanki, Tanawa guys, ang by some to be the inspiration for the biblical Tower of Babel. Babylons pa mo nagitawag nga Babylonia sa kaniadto. A masterpiece of engineering and beauty, said to have been Nagkahiusa gid ang huna-huna sa tao. Babylon faced conquest and decline. In 539 BC, Basta magkahiusa ang huna sa tao, under Cyrus the Great, marking the end of its independence. Yet, Babylon's legacy endures as a symbol of human ingenuity, law, makuha gid na ilang tumong. and still inspires awe and wonder thousands of years later. Babylon, the legendary city of Mesopotamia, rose to prominence Kahiusa ang huna sa tao. along the fertile Ang plano sa Euphrates River hari ani sa unang panahon in Iraq. Its name nga magtukod siya og usa ka reflects its significance as a cultural dako kaayo ang religious hub of the ancient world. tower nga maabot sa langit. Century BC, under King Hammurabi, Babylon became the capital of a vast empire. Oh, Hammurabi's ingay lang himo code of laws, tower nga maabot sa langit. written legal systems, established Pero wala uyuni sa Dios sa ilang unahuna. order and governance. But it was centuries later, during the reign of Nebuchadnezzar the Puro kakawangan man ilang ginahuna ay ba. Di man kang tower paaboton sa langit. Nebuchadnezzar transformed the city into a marvel. Usa man nga klase nga unahuna na. Ishtar Gate, adorned with vivid blue tiles and golden animal Mao reliefs, nang ang ilang to a metropolis of ilang hiusa nga nahuna towering above the city was the ziggurat known as the gibungkag sa Dios ang ilang plano. to be the inspiration for the biblical Tower of Babel. Kaya ila man paabtong ilang nahuna ato sa Dios nga lahi man lang nahuna sa tao kuno na sa Dios. Engineering and beauty, said to have been built to please his God. Maayo man kanta ilang plano nila nga daghan kay sila oh. Babylon faced conquest and Iniusa sila in 509 nang ginabuhi. BC, it fell to the Persian Empire under Cyrus the Great. So ang plano nila taason ang kuan ilang sangkuon ang nahuna sa Dios. Legacy endures as a symbol of Wa gyud motugot ang Dios sa ilaha kay ngano man culture. The city di magkakailang building paaboton sa langit. thousands of years later, Kabuangan naman ang ana. legendary city of Mesopotamia, Wala pa ni mabungkag ang Babylon sa panahon sa dihang gihimo na niya siya taas na kay nga building ilang tukod. Tanaw, taas na kay nga building kana ingon na. Ila yung ipataas nga tanan hapot sa sangkol sa panganod. Pero ang plano sa Dios sa ilaha by the 18th century bum, BC, bungkagong sila gud mao nang matag usa nga naghimo ang Babylon kani Hammurabi's famous kana siya nga paghimo gibungkag sa Dios. legal systems, Mao nang nagtibulaag ang mga tao sa interong kalibutan gumikan ng centuries later, Babylons. reign of Nebuchadnezzar II, Kana mga pinulungan karon sa lain-lain mga nasod that Babylon reached its golden age. gikan na sa Babylonia. Nebuchadnezzar transformed Mao na kalailahi na lang lingwahe karon. the ancient world. Naghimo na Dios nga gumikan kay ang ilang tumong nila Blue tiles and golden animal wala mamao sa visitors to a metropolis kasulatan. of grandeur. Yes na maminos kasulatan gud. Nani kasulatan sa una. Ziggurat known Mahimo na sa ilang kaugalingon. believed by some to be the inspiration for the biblical Tower of Babel. Mao ra gyapon na karon panahon na ba There were the fabled hanging gardens, a nga masterpiece of engineering and beauty, said to have been built si Jesucristo ang despite its splendor. atong hari niya ang uban Decline. ilang ituboy nga si Kristo mo Dios dili na mao.